श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तोत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतदवर्षं पीतव भागवत रसमालय महुरह रसिका भुवि भावुका। भागवत महापुराण प्रथम स्कंद सप्तदश अध्याय। प्रतिदिन संध्या 6टारे गोटे अध्याय भागवत निश्चय शुणिबाकु चेष्टा करंतु। चलंतु एबे आरंभ करिबा। सुत उवाच कहन्ति सुत सुधमने शुण सकल मुनिजने से राजा सरस्वती कूले विजय चतुरंग बेले से राजा ऋषि परीक्षित तेज की प्रकाशे आदित्य तक्षणे सरस्वती कूले पशिले गोमिथुन बेले देखिला राज रूप सिरी लुहार जष्टि करे धरी स्वभावे तार शुभ्र देही कपट बेशे सज होई सर्पर प्राय घोर नादे जष्टि प्रहारे तार पादे स्वभावे कई चरण प्रहार करे पुनः पुनः तार प्रहारे सेविकळे लोचनु अश्रु जल गळे कंपई घन घन देई मूत्रपुरीश उस्रगई तार प्रहारे धेनु नादे स्थिर नुहई चारि पादे बसा विहीने कृष्ण देही जीव से भोजन कई छई तार निकटे रथे जाई सुवर्णे अलंकृत होई अनाई वृषभवदन गभीर कोमल वचन बाण आरोपी धनुर्गुणे पूछई प्रहार करणे राजवाच काहू आइलु तो पुरुष कहतो हर नाम किस मोर चरण नरलोक एहाकु कोरु तु निरेख दुर्बल प्राणी कितु बळे प्रहारु बलियार छळे विशेष राज रूप हेउ नटर प्राय जनमोहु कहे केवल कारण देख मोहर धनुर्बाण देख अर्जुन संग करी निज भुवने गले हरि
ତୁ ତ ସ୍ୱଭାବେ ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣୀକୁ କରୁ କିମ୍ପା ହତ ପ୍ରାଣ ସତରେ ଅବହେଳା ନିଶ୍ଚୟ କାଳ ତୋ ପୁରିଲା ପୁଣି ବୃଷଭ ମୁଖ ଚାହିଁ ସଭ୍ରମ ଚିତେ ପଚାରଇ ତୁ ବୃଷ ମୃଗାଳ କୋମଳ କହଇ ପାଦ ତୋ ଚଞ୍ଚଳ ତିନି ଚରଣ ତୋର ଥିଲା କହ କି ହେତୁ କେଣେ ଗଲା କେଉଁ ଦେବତା କହ ତୁହି ମାୟାରେ ବୃଷ ରୂପ ହୋଇ ଏ କଥା ମୋତେ ବଡ଼ ଗରୁ ମୋହର ମନ ଖେଦ କରୁ ଦେଖ କୌରବ ବଂଶ ଭୁଜେ ପରୀକ୍ଷିତ ମୋହର ରାଜେ ପ୍ରାଣୀ ଲୋଚନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ କେବେ ନ ପଡ଼ଇ ତଳ ପୁଣି ସୁରଭି ମୁଖ ଚାହିଁ ଆଶ୍ୱାସୀ ବାକ୍ୟ ପଚାରଇ ତୁ ଧେନୁ କାନ୍ଦୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୁ ତାହା କହ ମୋତେ ଫେଇ ତୁ ଏବେ ରୋଦନ ନ କର ମୁହିଁ ଖଡ଼ଙ୍କ ଦର୍ପହର ମୁହିଁ ପାଳକ ଅଛି ଜହିଁ ମୋର ପ୍ରଜାକୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଯାହାର ରାଜେ ପ୍ରଜା ବଳେ ହିଂସା କରନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଖଳେ ତା ଯେବେ ରାଜା ନ ମଣଇ ତାର ରାଜତ ଯଶ କାହିଁ ରାଜାଙ୍କ କୁଳ ଧର୍ମ ଏହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ ଏଣୁ ଏହାକୁ ବଧ କରି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନ ବିଚାରି ତୋର ରକ୍ଷଣେ କାରଣ ଭୋ ବୃଷ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତୋହର ଚାରି ପାଦ ଥିଲା ତିନି ଚରଣେ କେଣେ ଗଲା ସୁରଭି ମୁଖ ଚାହିଁ ପୁଣି କହଇ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି ମୋ ବୃଷ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ତୋ ଦୁଃଖ କହ ମୋତେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ସେବକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ ଚିତ ଏ ଜଗତେ ଧର୍ମ ନ ସହେ ମହିତଳେ ଯେ ସାଧୁ ଅଟେ ସର୍ବକାଳେ ତୋହର ବିରୂପ ଶରୀର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ ଦୁଷ୍ଟର ନିର୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀକୁ ଯେ ହିଂସେ ସେ ଅପରାଧେ ଆତ୍ମନାଶେ ମୁହିଁ ତାହାର ଭୁଜ ଦୁଇ ଛେଦଇ ଯେବେ ବେଦ ହୋଇ ରାଜା ପ୍ରଜାର ଧର୍ମ ଏହି
निश्चिन्ते प्रजाको पाळई स्वधर्मे पाळे वसुन्धरी खड उचर्य जे निश्चारी ए चारी वर्णे ए जगते स्वधर्म छाडी अन्य पथे ताहांक गर्व जेते हरे से राजा सुखे राज्य करे राजार बाणी शुणी तो से धर्म कहती प्रेम हासे धर्म उवाच पांडव वंशे एबे भाय आरत प्राणी भयंकर जाहार गुणे गुण हरि सारथी दृढपणे करी प्राणिक क्लेश जीव जेते प्रकाश होई जार चिते से वाक्य भेद विमोचन ताहाकु बोली साधुजन से आत्मा ज्ञाने मन धीरे आत्मार विकल्प विचारे के बोले देव माया बल के बोले कर्म रहे फल के बोले स्वभाव हार ब्रह्मा शंकरे अगोचर कଳି न पारे जार मने एहा के कहिब वचने ए आदि जे बुद्धि वृत्तान्त तू राजा मने एहा चिंत एमंत धर्म मुखु शुणी से राजा मने मने गुणी मनरु खेद दूर कला स्वरूप धर्म को देखिला देहे उतरी अक्षमाण कटिरे अजीन दुकूल लंबे सुंदर चारिकर शिरे शोभई जटा भार तनु शासंक बपुगंजे शिव सचिन्ह हृदय साजे जेसने तड़ी ततरास राजा देखिला सुप्रकाश राजा को स्वरूप देखाई से वृष भग्न पादे रही जे राजा देखी तार रूप चिते प्रकाशे ज्ञान दीप कपाळे देई बेनिकर धर्म को कहे नृपवर राजवाच भो धर्म धर्म कथा कहू धर्मे वृषभ रूप बहु धर्मे अधर्म जेबा करे से प्राणी जीव थाऊ मरे देख मायार व्याघ्र गति के जानी पारे चिते चिंती मन वचने आगोचर निश्चय विचार मनर तोहर चतुर चरण प्रथम जुग आभरण तपस उच्च दया सत्य जे जुग अनुरूपेणुकृत
ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ତପ ଗଲା ଶୌଚ ତ୍ରେତରେ ରହିଲା ଦ୍ୱାପର ଗଲା ଦୟା ସାଙ୍ଗେ ମିଥ୍ୟା ରହିଲା କଳି ଯୁଗେ ତପକୁ ସର୍ବନାଶ କଲା ଶୌଚ ସଙ୍ଗେ ସଂହାରିଲା ମନ ରହିଲା ଦୟା ବଳେ ଚରଣ ରହିଲା ନିଶ୍ଚଳେ ଯେବେ ଯେ ଅଛି ଏକ ପାଦେ ଏକଳି ଏହାକୁ ଆପଦେ କଠୋର ତପ ଯେ ପାଳିବ ସେ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଭାବ ଏକଳି ଅନ୍ତେ ପ୍ରକାଶିବ ଏ ଭୂମି ଭାରା ଭର ହରି କୃଷ୍ଣର ଗଲେ ଅପସରି କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମରେଖ ଯେତେ କୃତ୍ୟ କୌତୁକ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ସୁର ନର ସେ ହରି ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଯେବେ ଦେଖ ଏହାର ଦୁଃଖ ଏବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ପ୍ରାୟ ଅଧମୁଖୀ କାନ୍ଦଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ପାପିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘାତି ଯେତେ ସର୍ବେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ମିଳି ମୋତେ ଏ ରୂପେ ଧର୍ମ ବସୁନ୍ଧରୀ ବାକ୍ୟ ବୋଧନେ ବସ କରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ଧରି ହସ୍ତେ ମିଳିଲା କଳିର ଅଗ୍ରତେ ଅଧର୍ମ ହେତୁ ବଳେ ମାରି ମୁହିଁ ପାଳିବି ବସୁନ୍ଧରୀ ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ତା ବଚନ ପଡ଼ିଲା ନୃପତି ଚରଣ ପ୍ରାଣ ଜାତରେ ଉଦବେଗେ ପଡ଼ିଲା ରାଜା ପାଦ ଯୁଗେ ସେ କଳି ପ୍ରାଣର ବିକଳେ ପାପେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଣ କଳିର ବିକଳ ସ୍ୱଭାବେ ମୋହିନୀ ବତ୍ସଳ ତାର ବିକଳ ମୁଖ ଦେଖି ଖଡ଼ଗ ଭୁଜେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ରଖି ଦଶନ ଛନ୍ଦି ଓଷ୍ଠେ ଧରି କଳିକି କହେ ରୋଷ ଭରି ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ତୁ ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଧରି ପାଦେ ପଡ଼ିଲୁ ଭୟ କରି ଅର୍ଜୁନ ବଂଶେ ଜନ୍ମ ଯେତେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜ ନାହୁଁ ଚିତେ ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧୁ ତୁ ସ୍ୱଭାବେ ମୋର ବଚନ ଶୁଣ ଏବେ ମୋହର କ୍ଷେତ୍ରେ ନ ପଶିବୁ ଯେବ ଜୀବନେ ତୁ ବର୍ତ୍ତିବୁ ତୁ ଯହିଁ ଥିବୁ ରାଜା ଘରେ ଅଧର୍ମ ଯୁଥ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ଲୋଭ ଅନର୍ଥ ଚୌର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏ ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ଅଧର୍ମ ଦମ୍ଭ ଦୁର୍ଜନ ଆଚରିତେ ମାୟା କଳହ ମୋହ ଯେତେ ତୋହର ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି ଯେତେ ମୋ ପୁରେ ଥିବୁ ତୁ କେମନ୍ତେ
जे प्राणी थिबे सत्य धर्मे तहि न पशिबु संग्रामे ए ब्रह्मा वर्ते जेते जन ब्राह्मण आदि चारि वर्ण आगम निगम प्रमाणे यज्ञ संपादी जे ब्राह्मणे हरिचरणे पूजा करी जेणे संतोष नर हरि स्थापिब आदि चारि देहे बाह्य अंतरे व्यापी रहे से हरि पूजा करे जेहि तहि प्रवेश तोर नाही ए धर्म तोहर प्रमाण एथकु साखी नारायण शुणी से राजार उत्तर कଳି कंपई थरहर उच्चे कंपाई अशिवर तेजे कंपई दंडधर एमंत राजा मुखु चाही कहि सिरे कर देई कलिरुवाच भो राजा तोहर चरणे थिबि मु अज्ञार प्रमाणे तोते देखई मोर पछे खड्गहस्त तू प्रत्यक्षे तू धर्म प्राणी ईश्वर विचारी मोते स्थान कर जहि निश्चिंते थिबि मुहि तोहर आज्ञा सिरे बही कहती सुत तो समने शुण सकल मुनि जने कଳି वचन शुणी हसी संतोष चिते राज ऋषि चारि प्रकार स्थान कला नित्य अधर्म जहि मेला दूत कामिनी मद्यपाने प्राणी मारण जेबा स्थाने शुणी कहि कଳି जुग मोर ए स्थान चारि भाग मु तहि थिबि निरंतरे पंचम भाग दिय मोरे कलिर वाक्य शुणी चिते सुवर्ण देला तार हस्ते से पंच स्थान पंच गुण ब्राह्मणे सावधाने शुण मिथ्या बसई दूत मध्ये काम कामिनी मद साधे प्राणी माग्रणे राजगुणे सुवर्ण मध्ये रिपुगणे ए पंच स्थान तारे देला जहि अधर्म संग मेला तक्षणे राजार वचने कळि बसिला पंच स्थाने प्रमणी अभिमनु बळा कळि जुगकु स्थान देला ए धर्मशील जेने मेरु स्वभावे लोकपति गुरु तपस उच्च दया नीति वृषभ पादे एणे मानी निज विषयर पालने वर्तिला ए चारि चरणे स्वभावे स्वधर्म पालने राजा उचित ए प्रमाणे धर्म नंदन धरी कोळे तपे अरण्ये जीवा काळे
ଏମନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମନେ ଗୁଣି ଧୀରେ କୈବର ଶିଖାମଣି। ହସ୍ତିନାପୁରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରଜା ପାଳନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଏମତେ ଅଭିନୁର ସୁତ ପ୍ରଜା ପାଳନେ ସୁବିଦିତ। ଯାହାର ରାଜେ ତୁମ୍ଭେ ଥାଇ ହରି ଭଜନେ ପାପ ଦହି। ସେ ହରି ଚରିତ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତ୍ୟାଂ ବୈୟାସିକଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ କଳି ନିଗ୍ରହ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।